महाशिवरात्रि के दिन 2 मुख और 4 आंखों वाला पैदा हुआ बछड़ा शिव का वाहन मानकर लोगों ने किया पूजा शुरू। 2 चेहरे 4 आंखें, लेकिन शरीर तो एक ही है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना क्षेत्र के राधाकांतपुर इलाके में बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन एक बछड़े का अजीबोगरीब दृश्य देखा गया। बुधवार सुबह राधाकांतपुर निवासी रामचंद्र मैती के घर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घरेलू गाय ने बछड़े को जन्म दिया। इस विचित्र दृश्य को देखने के लिए लोग तुरंत एकत्रित हो गए। शिव चतुर्दशी के दिन कई लोग यह विश्वास करते हुए पूजा अर्चना और अनुष्ठान शुरू कर देते हैं कि शिव का वाहन आ गया है। स्थानीय निवासी सुमित्रा मंडल ने कहा, मुझे यकीन है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का वाहन आया है। जिसके घर भी आया है वह भाग्यशाली है। पेशे से किसान रामचंद्र मैती ने बताया, आज सुबह हमारी गाय ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को जन्म दिया। मैंने स्थानीय पशु चिकित्सक को बुलाया। उन्होंने बछड़े को गर्भ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह एक विकलांग बछड़ा था। जिले के पशु संसाधन विकास विभाग के उप निदेशक चिन्मय चक्रवर्ती ने बताया, आनुवांशिक समस्याओं के कारण मवेशियों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इसे ममीकृत भ्रूण कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान असामान्य जीन के कारण ये स्थिति होती है। ऐसा 2 से 3% मामलों में होता है। ऐसे शावक जीवित नहीं रह पाते। 90% मामलों में वे जन्म के समय ही मर जाते हैं। शेष 10% मामलों में वे 1 या 2 दिन में ही मर जाते हैं। देखलाम दुटो मुख बाछुरे আর আজকে শিব চতুর্দশী ভালো দিনে হয়েছে। দুটো মুখ ও শিবের বাহন। আর জেনার বাড়িতে এসছে ওনার ভাগ্য ভালো, ওই জন্যই এটা এসছে, ভালো দিনে এসছে। মানে এরকম আগে আশেপাশে কোথাও না 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 আশেপাশে দুটো বাচ্চা হয়েছে এরকম দেখেছি, কিন্তু এইরকম দেখিনি যে দুটো মুখ একদম। এটা শিবের বাহনেই হতে পারে, শিবের বাহনেই আমি দেখেছি যে শিবের দুটো মুখ। আপনার নাম? আমার নাম সুমিত্রা মন্ডল। বাড়ি রাধাকান্তপুরে, স্কুলের সামনে বাড়ি। আপনার? রামচন্দ্র মাইতি। কখন হয়েছে? এই সকালে 6:30। কটার সময়? 6:30। 6:30। কি দেখলেন প্রথম? এরকম আগে হয়েছিল কি? আগে তো যেমন গোয়ালের মধ্যে ছিল, 3:30টার সময় দেখলাম জল টল ভেঙছে যেমন সেরকম। তারপরে বারে বারে দেখতে যাচ্ছি, কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, পাটা কোনো কিছুই বেরোচ্ছে না। তখন সকাল ভোরবেলায় ভাবলাম যে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তারকে ফোন করতেই ডাক্তার এলো, এসে দেখলো, বলছে যে এটা তো হাত দিয়ে দেখলো, বলছে বাচ্চাটা মনে হচ্ছে ভেতরে মোড়া হয়ে গেছে, অনেক কান পেন্ট হয়েছে, মোড়া হয়ে গেছে। তারপরে যখন ভালো করে হাতে করে দেখলো দেখে বললো যে এটা বিকলাঙ্গ বাচ্চা। মানে এরকম ডবল দুটো মুখ আছে, এরকম আগে কোথাও হয়েছে দেখেছেন আশেপাশে কোথাও? না, আমাদের এখানে। আপনার এখানেই প্রথম হলো? এখানে লোকজন আসছে নাকি? প্রচন্ড ভিড়। লোকজন তো সবাই দেখতে আসছে। এই জায়গাটার নাম? এটা গ্রাম চকঝুনঝুন, পোস্ট রাধাকান্তপুর। আপনার নাম? রামচন্দ্র মাইতি। দুটা বাছুর আলাদা, এইটা আলাদা। ভগবান মাথাটা একটু দুধ দিয়ে খাও না, কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা ভারী জন্য যখন শরীরে ট্রেন দিতে যাবে তখন শরীরে বলটা এসু না বলে কষ্ট দিয়ে ভারী দুধ খাইছি, জিভ লাগছে, দেখ একটু দুধ খাওয়া, গাই দিয়ে একটু দুধ খাওয়াও, নাহলে কালো গায়ে দুধ নিয়ে এসো খাওয়ার দিকে। আরে সমিতি আনতে গেছে, খাওয়া পুরোটা জিভ লাগছে। তোমার ভাগ্য ভালো। আর